वंदनीय गुरुदेव, पूजनीय माता पिता, आदरणीय संत श्रेष्ठी, धन्य आज दिन स्वर्गापरी सुका. नमस्कार माझा तुम्हा सर्व लोका. बाळू कार्यान कारण लागच जना कार्यवच. ज्याच्या घरी भजन पूजन हा त्याच्या घरी रघुनंदन. त्याची वाट पाये रघुनंदन. वा वा वा. हवाल આપણો नरसिंह महाराज हावनी खूप आजचे सुंदरशे वाणी सुचायो. वा वा वा. आणि खरोखर आयुष्याचा आपण जर ओसो वागे हावनी तो एक भगवान गाम गोकुळे सरीको वे जाव छ. वा वा वा. एरे सारू हाव हमारो इंजिनियर साहेब हावनी रेवाळो वागुली आणि आम्ही कार्यगावेर 286वी सेवालाल जयंती कार्यक्रम दिनो विष्णू महाराज आणि म्हण आणि होता हमारो कार्यक्रम सांभळो. वा वा वा. तो खरोखर कई पिसावाळ लोक छ पण मन विष्णू महाराज को महाराज के लागो हा कि जो दान धर्मेर में हमारे पवार साहेब आवड़ा कोई और मन से के लागो. हावनी आ तो वाकोना कुणदरी 51,000 रुपया वर्गणी दिनोज के लागो. वा वा वा. पिसा भकमशे लोक कंचे बाळू भकमशे कंच पण कनेती छुटे नी. जेन प्रेम लागे जेन भाव छ हावा. आणि अरे 500 रुपया जो वर्गणी देईन आपण और स्तुती कराचा. पण आज 51,000 रुपया 51,000 रुपया जो मंदिरेन देन तळ्या मंदिरेर कार्य करावचो आणि ओन कार्य कचे ओन धन कच आणि एरे सारू आज ओरे घरे हा वास्तु शांती निमित्त. वा वा वा. आणि हमेन ये 4-5 महाराजन आयोजन कीधो. हा एरे सारू हमारे विष्णु महाराज को लागो આપણે યુટ્યુબ સુધા ચાહો છો. જેના हम दिनेश भ्यान फोन करन तना की भैया हा पवार साहेब आणि इंजिनियर वा वा वा. ओरे घरेर वास्तु शांती छानी होते युट्यूब पर कार्यक्रम में सारू युट्यूब लागे छ. हावा तो ऊ सुधा सतीशन मेलुचू करन तना केन आ तो उपस्थित वेगो वेगो आणि हम कोई कवी छेनी महाराज छेनी गायक छेनी. वा वा वा. पण वेळे वाकडे गायने नाम तुझे घेईन काही कार्य न साजरा करे सारू. हा आ तो उपस्थित वेगेचा. वा वा वा. आणि नाम पै साधन सोपे जळतील पाप जन्मांतरीचे. हावा ए शिवाभाया जेताभाया आओ ए रामराया हा ए हमारे इंजिनियर साहेब है न. वा वा वा. आज ये घरे रे माई हावा जो ये वास्तु शांती निमित्त ही घर बांधोचा निर्मय सुख समृद्धी लाभेद. हावनी आणि शेन समृद्धी लाभंताळे हमारे विष्णू महाराज पगेती ये शेन भेळा करन तळे युट्यूब पर कार्यक्रम लायो. हा ये अभिनंदन मानन ताळी. वा वा. एक आमेर नायक कारभारी हा सरपंच पटल्या हावनी तंटा मुक्ती अध्यक्ष डायवे साणे हा सेन नम्र तेरी विनंती छ वा वा वा. कि हमारे सामुती तुम्हारे शब्दरे में जरा खांड जरी बोले र चुकी वे दायर माफी मांगाचा आणि कार्यक्रम में शुरुआत कराचा. जगत गुरु सेवालाल ज्वालामुखी जगदंबे माते गोपाल कृष्ण भगवान देव तुले वसंतराव आहे. गुरुवरे उत्तम महाराज मीना वाली युगे युगे रूपा नाळी नाळी सोते वाली युगे युगे रूपा नाळी वेगे हा
हुशार वेगळे शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे जो पिईल तो गुरगुरल्यास जाणार नाही विज्ञानिक लोग वेगे आंगाड़ी जो जूनेर अब घरेर वास्तु शांति हमारो इंजीनियर साहेब सत्यनारायण महाराणे आणि पोतीर पूजा ती करत आंगाड़ी जूने डोकरी डोकरा आंगळे मुड्यांग चरी खोदलं आणि शेवा भाया जगदंबा नामेरो प्रसाद भूजन ताणी भोग लगात वेगो रोस वास्तू चरी खोदन तळ्या हे जुने प्रसादाची सायन्स रे माहिती आपण आणि ऊ सेवा भाया ही जगदंबा झापा सातेन जलमेन लाई बरुडेर घरेर माई मोठो साधू बनाई आणि उन अंबर नाम जोगे ती दुसरो अवतारेर माई युगे युगे मा अवतार तार वेगळे वेगळे छ करा ना सुरा सातेन लाई देव दतेर घरे माई बोली रावलाई वावरे में तुमड़ी पेराई आलास पुराए वाली जलमेन लाई हावा देवदत्त गवळरे घरे माई हावा वावरे तुमड़ी पेराई तुमड़ी माई घऊ भराई ये अनाज पुराए वाली तारी युगे युगे नाम नाली नाली छ वेगळे वेगळे छे तार अवतार वेगळो वेगळो छ और सातो सात भीमा नायके न पाई ओरो पालो हलाई पाया जलमेन लाई नाम देते रे माई भीमा नायके न पाई और पालनो हलाई या ये चराचरम हमारे बंजारा समाज में देवच कोणी हमें वाजा कळेवाड र गई कोणी हमें भजन कळेवाड र गई कोणी कळत पण सेवा लालेन जलमेन लाई सेवा लालेन जलमेन लाई भाटारो नंगारा काकरी झांज पानेर ताळी करन तळा सेवा भाया ओ सरची खोळार माई तोन बलायो कारण हमें नहीं भजन कळो आणि हमारो भजनेरो जो गुरु छ आणि भजन जे बोलो छ ई सेवा भाया बोलो करन आपनो समाज आज तेजे पर और नामेरो गायन कर रे छा करा न भाया न कीधी अंबर वताई मुक्तिरो घाट सदा उभी पुटेला र कोणी वेदिनी हार ओरा वाली युगे मारता नारे तारे हाथेरो तलवार दिनी तुळजापुरेरी भवानी हिंदू धर्मेरी रकाड़ी बानी तुळजापुरे वाली युगे युगे रूप नारी नारी छ वावा शिवाजी महाराज नजर रीधो तो अपने हिंदू धर्मेरी शान कोनी रहती हिंदू धर्मे शान कोनी रहती अरे मस्जिद में तो हाँ काशी में फांसी मथुरा में मस्जिद होता था हाँ एक शिवाजी नहीं रहता तो सबकी सुनता हो जाती थी આપણે शिवाजी महाराज असे वीर हे असे कार्य करण चले गे कारण हिंदू धर्मेर शान रकाडे है तेरे सारू ये विनावाळी तोन पेल विनंती छ आणि तू हमारे कार्य सत्कार्य रे माई आलताळे हमारो सत्कार्य सुकारती करण ताणी ही आता समाजेन सद्बुद्धी देजो सत्कार्य रो ज्ञान रो धडो शिकाजो ज्ञान रो धडो आणि जो पार ब्रह्म जगत गुरु सेवा भाया
આપણે જો હો માર્ગ સૂચાય વાળો હો ચાલુ વિષય પર અતુલ ગુલાબ રાઠોડ इंदुरे सामुती 21 रुपया आशीर्वाद મળો છે ધન્યવાદ ધન્યવાદ સેવા ભાયા જેતા ભાયારો આશીર્વાદ ચાલુ વિશે શરૂઆત કરણ કેર છે કે સમાજ રમે સેવા ભાયા આપણે માર્ગ લગાંતા લેગો જો કોણ જગત ગુરુ आणि તાર નામે વંદન કરે છે आणि હમે સત કાર્ય રસત જ્ઞાની ધડો શીખાય વાળો તું છે સરચી ખોળા માઈ ઢોર ચરાય તી રે કનાય તી आपा बधु सका भिका भाई तार चार नीताबाई विठ्ठल जगन पवार सौभाग्यवती नीताबाई विठ्ठल पवार ये हमारे भेने सामुती 101 रुपया आशीर्वाद મળો છે ધન્યવાદ ધન્યવાદ સેવા ભાયા જેતા ભાયારો આશીર્વાદ અને ઓંદુરે સાતો સાત हमारो गुरु भाई आमाची मोटो हमें मार्गदर्शन करे वालो हमारो हरिभक्त पारायण विष्णु महाराज आणि रे वालो इजनी ये हमारे गुरु बंधु सामुती 101 रुपयारो सप्रेम भेट મળો धन्यवाद धन्यवाद सेवा भाया जेता भायारो आशीर्वाद चालू विषय सुरुवात करण केरच हापा बधु सका भिका भाई तार चार लदणी लादो रे भाया दिली शेर वाह 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 नव मळ बाशियारो पचायो जेर सूरा खंडेरे बाई रमाडो वेर हावनी तू नंदिरी धार खंडायची रे वा कनायची कनायची नंगारा घोरायची रे भाटारो नंगारा घोरायची भाटारो नंगारा घोराई ए मोतीवाळा आज तार गरज छ हावा आणि 7 समुद्रे रे पर मलाळ छे ने आ गोरमाटीन सेवा भाया बिगर देव छे नी आणि गोरमाटीने सेवा भाया बिगर देव छे नी हावा करण हा यो हाके मारो झुरी दोन सागर रे माई तारे बिना भाया मन कुळवी ताई हे नाव आडी रे भाया पाळी रे माई सागर मामी वा बदायरीचा घाई ओ दुबिरी नाव लगाय रे कनाय रे कनाय
दाबी लाय ते जंगलेर मोर वारे वा आणि भुई पटार भाया बेटो वेरो आणि मोर धाटो आन भाया रे चरणेर माई पडो 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 भाया मोरेर जीव बचायो जना मोर काही केन लगो शोआ भाया ने ए भाया आओ मन जीवदान दिनोची के लागो हावा आंग वडेरो झाड छ भुरी पटार छ 7 रांजळो मोरेरी भरीच के लागो हावनी सोनेरी भरीच मोरेती ही तोंड देखील जाय ओतरा धनलेलं शेवा भाया नावडा आशीर्वाद आणि भाया देन तळ्या चलो गोरे मोरे ना आज भी मोरे रो पंख भाया रे धजान छ सेवा भाया सरी को जीव तो देव छे नी जीव तो देव करा ना ए सेवा भाया तार कृपा हमें पर रे द हक मारा सेवा भाया हर घड़ी कोना कनाई चिरे तारे गोर समाज भाया पण आपण वळखे कोणी जीव तो सेवा भाया आन चलो गो अरे रामराव बापू सेवा भाया रे सेवा भाया पण आपण वळखे कोणी आपण वळखे कोणी आपले कनेती चल जाय बातमीवर प्राप्त कराछा सेवा भाया ना हमारी विनंती कराछा करा ना आऊ आऊ करत आणि सेवा भाया के गो तीन दलेरो करार देगो जल में वाली न खबर माता की गो ये न्याय न साबे न भाया तुरगे न दलगो चंदड़े में कुड़ी में लगाए दी रे गनाए दी नगारा घुराए दी रे चर्ची थोड़ा माई डोरे चढ़ाए दी रे ए भाया तू कना यायची आणि तार वाट देखरेचा आम गोर आदुरे छा गोर केसुला नहीं मोराऊ चुकरन के गोची हमार गोर केसुला नहीं मोरगे रे केसुला नहीं मोरगे हवाल हमारो नरसिंह महाराज खूब सुंदर से विषय को भाई भाई रे मई भाई भाई जितनी गोडी री है भाई भाई मोत्री एकी री है आणि ओ एकी रे जोरे माहिती केरी सकल कोणी चालिय करान भाई जावत रे भाई जावत जीवाळे भाई जावत भाई आरो आवत भाई भाई दिवाळो भाई बोल आओ भाई जावत रे भाई जीवाळे खोटो पिसा रूटो भाई धासन आवच भाई संकटे माई वेळ पडी धाटो आवच रे भाई भाई खरोखरच આપણે ભાઈ સંગત
અને ભાઈ સારું ભાઈ આડો આવે છે વાહ 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 ભાઈ સારું આડો આવશે ભાઈ સારું ભાઈ આડો આવે છે હા. 5 પાંડવ બેટે 5 ભાઈ એ વનવાસ ભોગે કરી હારે બોલી વાલે રે માઈ હારો રાજ ઓ ડોલાવત નીર ભાઈ જાવ રે ભાઈ જાવ દિવાળે ભાઈ જાવ ભાઈ આડો વાહ વાહ ભાઈ ભાઈ નો દિવાળો ભારે ગોડો જા 5 પાંડવ 5 વેતે ભાઈ આવા વનવાસ ભોગે તરી કોની હારે વને માઈ વાહ 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 એકી રો બળર આવો હારો હુઓ રાજ હોટો લાવો છે લાવશે લાવશે હારો હુઓ રાજ ફોટો લાવશે હોટો લાવ છે હા. કે કારણ તો એકી રહ મોટે ભાઈ રે આજ્ઞા માહિતી કોની જાતે તે કોની ગે? અરે દ્રૌપદાનો ભરી છબારે માઈ હા ભરી છબારે માઈ દ્રૌપદાર વિટંબના કીધે દે કીધે. કોઈ વેળાને હા. પૂર્તિ પર જર બુકી મારો તો ભીમ તો સારી પૃથ્વી હાલા નાખે છે નાખતો પણ ઓવડા હા. ઓ ભાઈ ધર્મેર આજ્ઞા અનુસાર હેટમુંડી ઘાલન તાળ્યા બેસન તાળ્યા ભાઈ રાજ્ઞાતી કોની હારે રે કોની હારે? ઓરે સારું હા. એ રામે વનવાસ દીની ખાય ગઈ હરી રે ગાડી ગયે કાઈ એ વલે નજારો રામ નતુ મારા ભાઈ સોબત નતુ મારા ભાઈ જળહાળ ભરત રોવતની રે ભાઈ જાવ રે ભાઈ જાવ દિવાળે ભાઈ જાવ ભાઈ આડો વાહ વાહ ભાઈ ભાઈ નો દિવાળો ભારી ગોડો રામેન વનવાસ દીની હા બા. યાડી કઈ કઈ રામેન વનવાસ દિની યાડી કઈ કઈ પણ રામેન વનવાસ હા બા. રામ ઓનેન જારો જના સોબત જો લક્ષ્મણ ભાઈ હા બા. ઓન સોબત જાહેર કોની રા પણ કોની? ભાઈ સારું ભાઈ ચલો ગો ચલો ગો હા બા. આની જાહેર બાદ में હા. ભરત ઓ ભાઈર પાદુકા લેન તાળા ડળહાર રોજ રે રોજ રે, રોજ. ભરતેન ગાદી રે ગાદી લીધો કોની કોની લીધી? ભાઈ સારું આવો આની સોતા રોયો કી વાડ 14 વર્ષ 14 દની લગસ ભાઈર હા. વાડ દીટો ભાઈર વાડ એ એ આલા ઉદલ પાછળ તે ભાઈ એ નામ કર ગેરે મોબા કરે રે ભાઈ બાવન ગળે પર રાજ કરત નીર ભાઈ જાવ રે ભાઈ જાવ દિવાળે વાહ 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 હા ભાઈ જાવ રે આડો ભાઈ ભાઈ નો દિવાળો ભારી ગોડો आणि अलाउदल 5 भाई र આવા अलाउदल 5 ભાઈ 5 भाई આવો आणि नाम कडगे ओ मोबा गडे रे माई વાગડે માઈ आणि मोबा गडे 52 गडे पर આવા राज करे छ वाह, पण जेरे सारू भाई भाई रे माई हमारो हवाला नरसिंह महाराज को આવો नरसिंह महाराज કેવો भाई रे माहिती को आवा. जर बाहेर वाद जर माने के लागो हा, तो माता तो भाई फोडी रे. माता फोडी रे जाव छ एरे सारू हाव. आणि एक आपले और विषय लागती विषय लेन तळ्या आपले एक माता भेने रे प्रति एक घरे रे माई बंधने रे परापर बाई रे हमारे भेने रे यारी माता भेने रे पर भजन बोला करण केर छ घर लार रे नी रे घर यांग जाव छ घरे माईरी घरे माईरी ओडी तो दाळ जावत અરે વાહ घरे माईरी बाई तो दाळ जावत घर लार रे नी रे घर यांग जाव छ घरे माईरी बाई तो दाळ जावत घरे माईरी
बाई हा. सोजाळ चावछ वा 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 कर विष्णू भ्या आणि हनुज एक सत्यनारायण रे पोती करता वा 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 एक बामळेन जर भोजन कराय तो 1000 मनक्यार पुणे लागत का लागो नरसिंह महाराज हा वा एक बामळेन जर भोजन करा हा वा तो 1000 मनक्यार जी लागत पुण्य लागत છે पुण्य लागत ચાલુ ભજને પર હા અમારો ઇજનેર સાહેબ વિઠ્ઠલ પવાર રહેવાળો વાગુલી પુનાન ઓંતરું સામુતી 151 રૂપિયાનો આશીર્વાદ મળ્યો છે ધન્યવાદ ધન્યવાદ સેવા ભાયા જેતા ભાયા રામ રાયારો આશીર્વાદ કરાન દી બામણે लियायो माटी 10,000 રૂપિયા 10,000 लोकूर આપણે પુણ્ય મળે કે લાગો દી બામણે ખરા દે અબો બામણે રાશા છે પેટ ઘરે लियायो आणि सत्यनारायण पूजा निमित्ते ती बामळेन पोती पर बसार दे चरण सामाइन लियायो आणि बाई देख ली दी वा वा बाई वो बामळेन देख ली दी ये एक एक बामळ एक एक ओल्डी बाटी खायवाळ लायच के लागो आतरी बाटी करू कना हा बाई आतरी बाटी करू कना के ना वो माटी आणि वो सत्यनारायण पूजार काही काही लागे छे जो कोण सामाइन लेन चलो चलो बाई काही किती किले कांदा लेल दी वा वा आणि बामळ बाजे पर बेटे वेरे आणि बाजे पर बामळ बेटे वेरे जना किले कांदा कन लेन कांदा चिरेन लगी कांदार वापेती आकी माहिती आसुर धार चालेन लगी बाई रोयन लगी बाई रोयन लगी जना बामळ पूछे बाई तो रोयन काही वेगो कलागो बापू काही कू कलागो हमार माटीर खवे लारेर वाला हनुज बामळेन लायो कलागो हनुज लायो आणि बांधन मारो कलागो करण तमार सोने सरी काया छ तमेन मारिय करण तळ्या अमन रोवणी आरीच बापू कलागो जना बामळ झोकेती निकळ गे विष्णु महाराजर घरे सामुती निकळ गे जना माटी आयो बामळ कच चले गे कलागो जना बाई के दिनी बामळ कशे वेत्ते को कलागो धांधन मुसळ मांग रे ते कलागो बाई के लगी धांधन मुसळ मांग रे ते जना माटी नो आटो काहीतरी कामी वेस पूजार माई लागरे वेकरण मांगरो हे कलागो हमार विष्णु ब्याह करे ती धांधन मुसळ लेल दो आणि किमत चले गे उम जारो छ जना वो बामळेन केमेली ती दादा मने माणूस लय खराब आहे दांडी न बांधते मुसळानं कांते जना वो उचलेन चले गे कशन मार खाया के लागो माटी आवते बराबर माटी के दिनी धांधन मुसळ मांगरे ते जना बामळेन काही काम पड्यो करण एके हातेम धांद एके हातेम मुसळ लेन निकळो तो बामळेन दिकागो हाते माई धांद मुसळ लेन तळ्या तो बामळेन खरोखरच वाटेन लगो आबा आपलो काही खरो छे निकल आपलेन बांधन कुठे चेक लागो पतेती बामळ दिकाय कोणी करण केर छ घर लार रे नि रे घर आंग जाव छ पण घरे मायरी बाई सोजाण जाव छ घर लार रे नि रे घर आंग जाव छ बेटारो छेनी ताळ मळ सासू बोडी करच कौंडळ करण अरे आज बाप बेटा आज परिस्थिती वेगीचे भ्या आज परिस्थिती वेगीचे बेटा हा भारत उत्तम जाधव रेवाड़ो इजनी ये हमारे भाऊ समूती 11 रुपया आशीर्वाद मळो धन्यवाद धन्यवाद सेवा भाया जेता भायारो आशीर्वाद चालू विषय सुरुवात आणि चालू विषय प्र हमारो गुरु रे उत्तम महाराज रेवाड़ो पिंपरी इंदुरे सामुती 51 रुपया आशीर्वाद मळो छ धन्यवाद धन्यवाद सेवा भाया जेता भायारो आशीर्वाद 51 रुपया मग काही वेळ मळे तर रोतवंतु हा करान ये चालू विषय प्र
करण केर छ बाप बेटारो छेनी ताळ मेळ सासू गोडी करत कवंडळ ओ घरे माई आवत सायावत घरे माये रे बाये तो जाणा जावत घरला रे रे घर अंग जावत घरे माये रे बोळे तो जाळे जावत भाई भाई रे मायरी गोरी रामला तुमळे नियविय गोरी भाई भाई रे माई लिय गोरी रामला तुमळे नियविय गोरी बनु प्रेमया मरवे झाला घरे माये रे बाये तो जाणा जावत घरला रे रे घर अंग जावत घरे माये रे बोळे तो जाळे जावत तेरे घरे माई रे एक मत साडे पेळे मरतर ओरो पत तेरे घरे माई रे एक मत साडे पेळे माई रत ओरो पत ओरे घरे माई लक्ष्मी आवत घरे माये रे बाये तो जाणा जावत रे घरे अंग जावत घरे माये रे बोळे तो जाळे जावत काही छरे मनक्यारो नाशिवंत दिह जाणार सकळ आयुष्य काळ खातो या सावधान सावधान. सावध होय मुडा सावध हा. जीव पाण्याचा बुडबुडा बा सावध होई वा 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 એ મનક્યાર જીવન હા બા. પાણીરો પાણીરો બુડબુડા બુડબુડા છે ઈ નો ગેરંટી છે હા બા. પુના પુના આ એ મળે ને ઈ મળે કરવાની એ ગેરંટી છે ની હા બા. પછી એક જ વળા એ નરદયમાં यायचा હા બા. काहीतरी आचो प्रेम खातल कारण चले जावा હા બા. वागन चले जावा काहीतरी नाम लारह शिलक मेलन जाहीर छ एरे सारू केर छ હા. जाग मुसाफिर जागर कोण जागेरी वेळा छ मत कर गर्व अभिमान रे ओरे हाते मखेळा अंग वाटे पै मेरो मेळा छर जाग मुसाफिर जागरे कोण जागेरी वाटला मत कर गर्व अभिमान रे ओरे हाते मखेळा अंग वाटे पै जाग मुसाफिर जागरे कोण जागेरी वेळ छ હા બા. मत कर गर्व अभिमान रे ओरे हातेम આ खेळ કેમ ખેડ છે आंग वाटे ये मेरो मेळ छ મેળો છે વા गॅरंटी छे नी गॅरंटी कतराक दंडरिया यार गॅरंटी छे विचारे ई जीवन पाणी रो बुडबुडाचं पाणी रो બુડબુડા છે आय जल मेल ज्ञानी करले साहित हे कुळ सगा केळ तार कुळ गण गोत आय जल मेरी ज्ञानी करले साहित कुळ सगा केळ तार कुळ गण गोत ही तो कळत बुदली रो केळ तली रा जाग मुसाफिर जागरे जोला जागे करले शीत कुळ सगा शेळ तार कुळ गण गोत वा 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 ई तो कटपुतळी रो खेळच कटपुतळी रो खेळे ए आये जल मेरी ज्ञानी कराले साहिता रे कराले साहिता ए कुळ सगा शेळ तार कुळ गण गोत रे कुळ गण गोत ई
कई भोगी चले गे। साधू संत पंडित वैरागी हा बा. शेन खाए वाळो ई काळ सर वाह 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 आणि काही ले जाए वाले छीता छे नहीं। क्या लेकर आया था बंदे क्या लेकर जाएगा हाथ पसारे आया तोता मुठी बन के आया तोता हाथ पसारे जाएगा हाँ. आणि हात पसारण चले जाए वाले चले छे जाए. ई जीवन हाँ. पाणी रो बुडबुडा છે बार बार મળે નહીં બાર બાર હા, વાહ. મળે વાળો છે ની વાહ, વાહ. ગરીબ હારીબ કોઈ છે ની દેહો છે ના મેલો રે દેહો છે ના મેલો એ ઈટે રે જોરે પર કોઈ માતા બોલો ભિયા કોઈ માતા બોલો અરે બ્યાઓ ઈ જાગે રે વાળા તારે જાગે મોદા બિરા જાગે રે ગોરા જાગે રે એ મોદા કરે રે વાળા રે ઓરે હાથે વાગેલા છે વાહ 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 એ ઓરે બરાએ મેરા જાય ગરીબ હારીબ કોઈ છે ની દેવશેન મેલો મેલો. ઈસ્ટેટેર જોરે પર કોઈ મત બોલો બોલો રે બોલો ઈસે જાગેર જાગરે વાળ છે સે જાગેર જાગર રે વાળું છે મારી જીવન મારો એલારો રે મારો એલારો એ ભાઈ રે કોટી કોટી રો લાગતા એના ફેરો લાગતા એના ફેરો અરે ભિયા બોલ ઉડા રે ગો કરણ રે વાળ ચાલી રે જાગ બોલા બિના જાગ રે બોલા જાગે રે જાગ એ વાલા કરા કરા બિના રે દેવા ગેરા જા એ વાગે ભરાએ મેરો બેરા वाटे पर ये मेरो मेल छ मेल छ, मेल एक दिन आती थी जाए वाला छा हाँ बा. कुछ करनी कुछ करामत कर मेरे भाग लेन जाए वाला छा हाँ बा, काहीतरी बा. मरण लारा नामे ती उरेर छ उरण मरण जाए. नामे ઉરે જાય રો संत के मिले तो मरावे परी कीर्ती રૂપી ઉરાવે कीर्ती जगी रूपी उरावे हाँ. अरे आचो करे तीच आचो वेरो कोणी हाँ. तो बला करे ती कथा आचो बिय बिय. करण केर छ हाँ. भजनेम केर्यो छ अरे उच्च काई छे निसे हे खोटी वात छ उच्च काई छे निसे खोटी वात छ गोळा करा विचार छे आतच छ આવા 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 जरा करा विचार छे आतच छ उच्च काई छे निसे खोटी वात छ गोळा करा विचार छे आतच छ जरा करा विचार छे आतच छ उच्च काई छे निसे खोटी वात छ जरा करा विचार छे आतच छ जरा करा विचार छे आतच छ उच्च काई छे ની છે ખોટી વાત છે હા ઉચ્ચ કાઈ છે ની મોટી વાત છે ખોટી વાત છે જરા કરા વિચાર છે આતચ છે આતચ આદત છે उच्च काही छेचा हा. या हाताने कर या हाताने भर हा. लपशील कोटवर रेवल्या रे वेड्या एक दन जाय वाळछा हा, वा. चले जाय वाळछा आता जल मळो आता मराळो હા 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 અરે ભાઈઓ आता करळो न आता भरळो અરે ભિયા બોલ हे आता जल मळो न आता मराळो ભાઈઓ ભાઈઓ आता करळो न आता भरळो हे खरो खोटो આપણે स्वात विचार से क्या बात उच्च काही छेनी ते खोटी वाट છે જરા કર વિચાર છે आहो, आतच जलमळो आतच मरळो આવા आतच करळो આતજ ભરણો आतच भरळो उहा खरो खोटो આપણે આવા सातच छ આવની जरा करो विचार છે आतच छ આતજ છે विचार करे शरीक વાત છે કોઈ કેરી છે ની છેની છેની કોઈ કેરી છેની છે સ્વાર્થ કે લોભી છે શારतेर लोभी છે હા બા ઈ જીવન આવ માયાર માઈ છે માયા માય माया बड़ी चोरती તોડ કલીજા ખાય तोड़ कलीजा खाए वाह, वाह, वाह। कबीर बिचारा क्या करे હા હા
का दुआ लगा है વાહ, કબીરદાસ મહારાજ દુઆ છે આવો. એ માયામય જીવન વ્યર્થ જાય વાળો વ્યર્થ છે જાય વાળો છે. कारण एक संत वाणी के मेलो छ हाँ. मतलब की है दुनिया सारी यहाँ कौन किसी का होता है હા मतलब की है आओ दुनिया सारी यहाँ कौन किसी का होता होता है है। जिस पे भरोसा होता है वो भी धोखा देता है દેતા હે વાહ 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 अरे जेरे ऊपर भरोसो छ आओ वो सुधा धोको दचरे दचे, दचे. जीवने माई कई छे नी जीवनेर माई છે ને આ. ये आचो कर ताणी कई करे में लगे नाम कमा ताणी वो ऊपर चल गे आचो कर ताणी कई करे में लगे અરે ભ્યાવા ये नाम कमा ताणी वो ऊपर चल गे आज समाजे माई वो दूरी वात छे बिया कर विचार से आसत छे ऊंच काई छे नीचे खोटी वात छे जरा कर विचार से आओ आचो करताणी कई के चल गए आओ कई आओ चले गए मिल गए है हाँ. नाम करताणी वो ऊपर चल गए नाम करताणी ऊपर चले गए आणि वसंतरावजी नाही हाँ. आज આપણે સમાજમાં હરિત ક્રાંતિ રહો नेता નેતા છે વાહ, વાહ. માજી મુખ્યમંત્રી આવું. આપણે સમાજમાં જર નાયક નજર આવ્યો તો આપણે નાયક કોની કહેવાડ કોની કહેવાતી કોની કહેવાડ રે કહી આવું. કારણ આ તો કામ કરતાણી वो मिल गए मिल गए. आणि काम करण ऊपर चल गए हाँ. आज समाजर माई ओंदुरी वात छे आज समाजरे माई વાત એ છે. कारण चालू विषय पर अतुल गुलाब राठौर હા. रे वालो विजनी ये हमारे भाऊ सामुथी 21 रुपया आशीर्वाद मळो सेवा भाया जेता भायारो आशीर्वाद चालू विषय शुरुआत हाँ. कारण ये जलमेर में आयचा एक दिन चले जाए वाळचा वारे वाह. काहीतरी लारा नामेरो ठेवा मिल जावा मिल जावा. ये हमारो इंजिनियर साहेब हाँ. आज इंजिनियर आहे माई हाव. ओरे गामे रे माई आवडा कोई मोठो सुंदर शे घर बांधो हा, हा. आणि शेरे सोबत प्रेमेती नामे सरीक वात छे वाह, वाह, वाह. आणि ये मागाव तालुका रे माईच कोणी हा. पुन्हा माई सुधावरो नाम लचे આવો खार कार्यार माई ओन बोलाव छे वारे का वाह. जेरो नाम हो छे હા, ओरो जेरो कार्य आचो छो ओन शेरे आंगाड़ी मान मळे छे शेरे आंगाड़ी मान વળે છે. अरे जेरो खाणो नूळ ओरो जगाळो गुण ओरे तामू आंगळी वताळे वाळो गुण जेरो खाणो नूळ ओरो जगाळो गुण ओरे तामू आंगळी वताळे वाळो गुण ए ओरो या मरे जगे मा जोता उच्च काही घेणी ते कोणी वात हारी नामे तिगो करिय बे मानी ओ पर एक गन भर जाय पाणी हारी नामे की करिय बे मानी ओ पर एक गन भर जाय पाणी केरो उत्तम जगेरी रीत जरा कर विचार दे उच्च काही जेरी दे कोटी वात जरा कर विचार दे આ બે લગસ તમારે સમોર મન મળીએ શબ્દેર સંધિ ગાયો એ શબ્દેર બે શબ્દ વેગેવી માફી માંગુ છું અને આ તમારી કાર્યક્રમને સમાપ્ત કરું છું આજો ર ભાયા પોરાતી